अरे भाई, कितना गंदा लग रहा हूँ। तो टुगेदर वाला जो है, सॉरी। हेलो भाई लोग, तो कैसे आप सब लोग? कौन है? उमर जंगी, सोबराज। तो सभी को पता है आज शुक्रवार है, इसी वजह से जो है घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ। भाई लोग जो है अभी छुट्टी नहीं है कि घूमने को जाऊं कहीं पर भी। इसी वजह से सोचा घर में बोर होने से अच्छा है इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक के जाओ, लाइव करूं। ओके, सेम टू यू ब्रो, जो भी हो तुम। तो बातें कर लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो नेगेटिव कमेंट भी आ रहा है, भाई तू कौन है? भाई मैं तुझे नहीं जानता, लेकिन तूने जब बोला तो तुझे शायद एक्सपीरियंस होगा मरवाने की, तो तू कर। मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन अगर तू मेरा फॉलोअर है या फिर मुझे जानता है तो भाई कमेंट, गंदी कमेंट मत कर। बहुत सारे लोग हैं, मेरे भाई है लाइव पे। वालेकुम अस्सलाम सुब्राज। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ, अपना जो है फैमिली का सोच लो। गाली दे के तू बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा कि तुम मुझे यहाँ पे गाली दे के तुझे कोई अवार्ड मिल जाएगा, तो मत दे। अगर तुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो तू लाइव से भाई निकल जा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुझे बुलाया भी नहीं, ठीक है? तो चला जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो, सोबराज जो है সোবরাজ, তোমার মনে হয় नेटवर्क स्लो में है, थोड़ा सा मजाक कर रहा था। अरे कोई बात नहीं है भाई, मजाक चलता है, लेकिन देखो ये सोशल मीडिया है, सोच सकता हूँ, तुम भी सोच सकते हो। अगर एक कमेंट जो है डिलीट नहीं होगा, ये रह जाएगा। अगर ये मैं वीडियो पोस्ट करूंगा तो ये जो है रह जाएगा। मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारा कोई फ्रेंड देखेगा उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा मत करो, जो हो सके। ठीक है, मैंने भी मजाक में ले था, मैंने कोई सीरियसली नहीं बोला, लेकिन मैंने इतना बोला कि ऐसा मत करो। मेरे लाइफ पे भी नहीं, किसी के लाइफ पे मत करो। तुम्हारा अकाउंट है भाई, जो भी है तुम अच्छा डालो, अच्छा बताने की कोशिश करो। वैसे भी सारी तरफ तो नेगेटिव चल ही रही है। नहीं भाई, सॉरी भाई, दिल पर, मैंने दिल पर नहीं लिया भाई। जो लोग लाइव पे है वो लोग भी जानते हैं कि मैं कैसा बंदा हूँ। मैंने दिल पे नहीं लिया, ठीक है भाई? तुम बुरा मत मानो, मैंने दिल पे नहीं लिया। और सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। शायद तुम अननोन हो मेरे लिए, इसीलिए मैंने बताया। अगर तुम फ्रेंड होते तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता। भाई मैं रूम में हूँ, यहाँ से बाइक कैसे दिखा सकता हूँ? बारिश की वजह से जो है घर पे बैठा हूँ, इसी वजह से तो लाइव पे आया, नहीं तो मैं बाइक लेके तो जा सकता था। बोर हो रहा था तभी तो सोचा कि बात कर लूँ सबसे। तो चलो, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन कौन है? এসো গোপালের দোকানে ভাই। যাবো গো, সবাই বন্ধুরা আসছে। আর বৃষ্টির জন্য বেরাচ্ছিলাম না, সবাই আসবে তারপরে যেহেতু বেরাবো। সব সবরাজ, তোমাকে অ্যাড করছি, কিন্তু তুমি অ্যাড হচ্ছ না জয়েন টুগেদারে। হয় আমার নেট স্লো আছে, নালে তোমার নেট স্লো আছে। हम्म, बार बार ऐड कर रहा हूँ फिर भी जो है तुम्हें। रुको, मैं इनवाइट करता हूँ। बाय भाई, टाटा, लाइव करो। ओके भाई।
কিছুক্ষণ পর আসছি, একটু হোক, সন্ধ্যা হোক, তারপরে আসছি, আড্ডা মারবে বসে। ততক্ষণ কিছু তো না করে না বসে থাকা যায় না, তার জন্য একটু লাইভই করি। তো এখন কে দেখছো বলতে পারছি না, সবরাজ তোমার অ্যাকসেপ্ট করছি কিন্তু হচ্ছে না, কোনো তো প্রবলেম আছে। সেটা তো আমিও বুঝতে পারছি না। উফ, বলো, সবার খবর কি? দাঁড়াও, একবার চেষ্টা করে দেখছি। হচ্ছে না, সরি, একটু যাইতে বলার জন্য। वन पीपल, भाई लोग सारे कहाँ गए? जब लाइव पे आता हूँ सब बंदे कहाँ जाते हो भाई? बोरिंग लग रहा है, इसी वजह से तो तुम्हारा भाई लाइव पे आया है। और अपना फ्रेंड्स लोग कहाँ गए? सब इतने ही व्यस्त है क्या? इनवाइट करता हूँ। है तो और दो बंदे कौन कौन है भाई? नहीं दिख रहा। तो चलो, इतना बड़ा सेलिब्रिटी हो चुका हूँ, दो बंदे तो देख रहे हैं, बता सकता हूँ। तो मेरा जो है करीबन 5,000 के ऊपर था, पता नहीं अभी कितना इंस्टाग्राम पे फॉलोअर है, मैंने देखा नहीं ठीक से। इंस्टाग्राम के ऊपर अभी जो है उतना फोकस नहीं करता हूँ यूट्यूब की वजह से। तो फेसबुक पे भी थोड़ा सा ध्यान नहीं देता हूँ। तो पता नहीं, बहुत सारे जो है भाई लोग जो है मुझे फॉलो करके रखे हैं। मैं उन लोगों को शायद पहचानता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो है एक वीडियो जो है 33 मिलियन, 23 मिलियन गया था। उसके बाद से जो है काफी सारे बंदों ने जो है मुझे फॉलो करके रखा है। मैं उन लोगों को नहीं भी जानता हूँ, और कुछ कुछ को जानता हूँ, लेकिन जो है कभी बात करने का मौका नहीं मिला। और इस तरह से मैं कभी जो है पर्सनली लाइव नहीं आया, ये फर्स्ट टाइम है मेरा। तो क्या बताऊँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है कैसे बात करता हूँ। और ऐसे ही मैं कैजुअली आ गया बात करने के लिए। और जो जो बंदे हैं अब जो मुझे फॉलो करके रखे हैं, शायद उन लोगों से भी बात हो जाएगी। और जो बंदे जो है मुझे जानते हैं, उन लोगों से भी गपशप हो जाएगी। तो कुछ देर पहले जो है आया था शोभराज भाई, वो मेरे ही गांव का है। तो पहले पहले जो है उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, मेरे गांव के जो है बहुत सारे बच्चों ने जो है मुझे इतना सपोर्ट किया था, क्या बताऊं। मतलब अभी जो है मैं यूट्यूब से फ्री नहीं हुआ हूँ, इसी वजह से जो है कोई प्लान नहीं बनाया। अभी जो है थोड़ा सा कुछ दिन बाकी है। कुछ दिन बाद जो है मैं सोच रहा हूँ कुछ एक चीज करूँ, मेरे जो है फॉलोअर्स के लिए भी हो, और जो है जो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था पहले, मतलब मैं जब नया नया चैनल स्टार्ट कर रहा था, तब जो है बहुत सारे भाई लोगों ने और भी बहुत सारे दोस्तों ने जो है मुझे मोटिवेट किया था। बहुत सारे लोगों ने जो है सपोर्ट किया था। तो तब जो है एक माइलस्टोन नहीं था मेरे पास, अभी जो है मेरे पास एक माइलस्टोन है कि मैंने जो है अपना यूट्यूब को जो है मोनेटाइज कंप्लीट कर लिया है। तो अभी जो है मैं बता सकता हूँ कि हाँ, अगर कुछ भी होता हो तो मैं स्पेशली उन लोगों को जरूर बुलाऊंगा, मिलने के लिए हो, पिकनिक पे हो, या फिर बैठने के लिए हो। मैं जरूर बुलाऊंगा सब लोगों को, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे पहले सपोर्ट किया था मुझे आज भी याद है, मैं आज भी देखता हूँ, उन लोगों से बात भी करता हूँ।
तो मैं जरूर ये चीज करूंगा, क्योंकि बहुत दिनों से जो है मैं तबीयत खराब है। तबीयत खराब होने के बाद जो है जब चैनल मोनेटाइज हुआ तो बहुत सारी दिक्कत आई थी। मैंने जो है बहुत सारी सॉन्ग यूज करके रखा था। मतलब तब जो है मैं नहीं सोचता था कि हाँ ये कॉपीराइट आएगी, कॉपीराइट उठाना पड़ेगा, कुछ वीडियो को ट्रिम करना पड़ेगा। ये सब मुझे करने में करीबन 15 से 16 दिन लग गया। अब मुझे वीडियो एडिट भी करना था, छोड़ना भी था, ये सब एक साथ करना था। तो बहुत रातों से मैं सोया नहीं था। तब जो है बहुत दिक्कत हो रही थी। तबीयत तो वैसे भी खराब थी, क्योंकि मैंने दीघा जाते वक्त जो है भीग के गया था। वहां पे जब नहाया, नहाने के बाद जो है फिर से जो है आने के बाद मतलब एक प्रॉब्लम हो गए थे। वहां पे मैंने जो है वहां का फिश खाया था, समुद्र फिश खाया था। इसी वजह से जो है मुझे थोड़ा सा इश्यू हो गया था। इसी वजह से जो है घर पे बैठा था। तो बहुत सारी चीजें जो है एक साथ कंप्लीट करने की वजह से जो है बहुत दिक्कत हो रही थी। तो चलो, अरे आज मेरे भाई आ गया है, रुक जाओ मैं उसे इनवाइट करता हूँ। तो दिक्कत हो गई थी, इसी वजह से जो है बात नहीं कर पाया था किसी के साथ भी। और वैसे और बहुत सारी चीजें चल रही थी, क्या बताऊं। ये दुख दुख, दुख के बाद सुनाने का टाइम नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। जब फ्री हो जाऊंगा टोटली, तब जो है मैं राइड पे भी जाने वाला हूँ। सब कुछ फ्री होने के बाद जो है मैं कुछ करूंगा। जैसे मैंने सोच के रखा था मेरा 2K कंप्लीट होगा तो तब मैं जो है एक चीज करूंगा। तो वो तो मैंने छोड़ ही दिया कि 2K कंप्लीट जो है हो चुका है। अब तो वो करने का कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ऐसे करूंगा। पता है अपने बंदे लोगों का क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा। मैंने सोचा था बाहर का भी लूंगा थोड़ा सा क्वेश्चन। तो अभी पता है कि अपने बंदे लोग कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकता है। और बहुत सारी चीजें जो है मैंने सोचा था कि कुछ सब लोगों से मिलूंगा, मिलने की कोशिश करूंगा। बहुत बड़ा ग्रुप था मेरा, लेकिन अभी जो है वो धीरे धीरे करके जो है वो शॉर्ट होता रहा है। देख ही सकते हो गए, पहले जो है ग्रुप में हम लोग जाते थे, बहुत सारे ग्रुप में जाते थे, बहुत सारे बंदे होते थे। अभी जो है बहुत सारे लोगों ने जो है राइडिंग छोड़ दिया है, दिक्कतों की वजह से, बहुत सारी फैमिली इशू की वजह से। मैं और मेरे जो है कुछ टीम जो अभी मेरे ना ना। किसका, शहादत, शहादत। तो लगता है अपना शहादत भाई आया था। वो भाई शायद दुकान में बैठा था, इसी वजह से। 10K কমপ্লিট করো দাদা তাড়াতাড়ি। ইনশাল্লাহ চেষ্টা করছি খুব তাড়াতাড়ি 10K কমপ্লিট করব। কিন্তু সাবস্ক্রাইবার নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই। আমি সাবস্ক্রাইবার নিয়ে প্রথমেও খাটিনি, কারণ সাবস্ক্রাইবার নিয়ে কি করব। খালি অনেক সবাই সাজেস্ট করে যে শর্ট করো, শর্ট ছেড়ে ছেড়ে সাবস্ক্রাইবার উঠাও। তো তাদেরকেও বলি, মানে আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলি যে শর্ট ছেড়ে ছেড়ে হয়তো আমি সাবস্ক্রাইবারটা উঠাতে পারবো, কিন্তু আমার চ্যানেলে রিচ উঠবে না। তারাই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুক যারা আমার ভিডিও দেখতে ইচ্ছুক। ওই বট হিসাবে যেখানে আমি শর্ট ছেড়েই গেলাম ছেড়েই গেলাম ছেড়েই গেলাম, সাবস্ক্রাইবার আসছে, দিয়ে আমার গিয়ে সাবস্ক্রাইবার দাঁড়ালো 10,000, ভিউজ আসছে আমার 10টা। তো ওই রকম সাবস্ক্রাইবার নিয়ে আমি কি করব। তার থেকে ভালো দরকার পড়লে 10টাই সাবস্ক্রাইবার থাকুক, 10টাই দেখুক, ওতেই আমি খুশি। তো তার জন্য আমি সাবস্ক্রাইবার নিয়ে অত মাথা ব্যথা করি না। আর টাকলা ব্লগার आ गया आदमी। তো তবুও যেহেতু ওটা একটা মাইলস্টোন, আমি চেষ্টা করব 10,000 সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট করার। তো চিন্তা করো না, ইনশাল্লাহ খুব শিগগিরই হয়তো আমার 10K কমপ্লিট হবে। আর তুমি ফেসবুকের কথা বলছিলে না, ইনস্টার কথা বলছিলে না, ইউটিউবের কথা বলছিলে, আমি সেটা বলতে পারছি না। তো ইনস্টা থেকে সেরকম আর কোনো ইন্টারেস্ট নেই, ফেসবুকে সেরকম কোনো ইন্টারেস্ট নেই। যা আছে ইউটিউব নিয়ে। আর ইউটিউব
নিয়ে তো খাটতে পারছি না, তো বাকিগুলোতে কি করে দিব। হ্যাঁ, যতদূর চেষ্টা করছি যে ভিডিওগুলো মানে ইউটিউবে ছাড়ছি, ইউটিউবে ছাড়ার পর থেকে সেই ভিডিওগুলো যখন আমি ফেসবুকে বা ইনস্টাগ্রামে দিচ্ছি, ওখান থেকে কপিরাইট স্ট্রাইক চলে আসছে। তো হয় সাউন্ড মিউট করতে হচ্ছে, নাহলে টোটালি ভিডিও মিউট করতে হচ্ছে। এবার আমি একটা ভিডিও ছাড়ার পরে যদি আমার সেই পুরোটাই ভিডিওর সাউন্ডটা যদি মিউট করে দিই, তাহলে তো কারো দেখতে ভালো লাগবে না, সবাই বিরক্ত হয়ে যাবে। যে করে একটা ভিডিও ছেড়েছি, ভিডিওটার মধ্যে কোনো সাউন্ড নেই, কোনো নেই। আর না হলে আমাকে আবার ডবল করে খাটতে হবে, যতগুলো আমি এডিটিং কমপ্লিট করেছি সেই কমপ্লিট থেকে আমাকে কেটে প্রত্যেকটা সাউন্ড সরাতে হবে, সাউন্ড সরানোর পরে আবার ওটাকে এক্সপোর্ট করতে হবে, এক্সপোর্ট করার পরে তারপরে আবার ফেসবুকে ছাড়তে হবে। আর এতটা টাইম আমার কাছে নেই যেখানে আমি এতগুলা জিনিস করব। কারণ আমার অলরেডি যেহেতু দীঘা রাইড কমপ্লিট হওয়া হয়তো 2 মাস হয়ে গেল, 2 মাসের মধ্যে এখন পর্যন্ত ঠিক মতো নিজের চ্যানেলটাকে গুছিয়ে তুলতে পারিনি। যেখানে হ্যাঁ, এতগুলো যে ইস্যু পড়েছিল, তো পুরো নিজের চ্যানেলটাকে ঠিক মতো গুছিয়ে তুলবো সেভাবে তোলা হয়নি। তার জন্য অনেক কিছু এখনো কিছু কিছু ভিডিও আছে যেগুলো আমার আনমনিটাইজে পড়ে আছে। ভিডিওগুলো থেকে সাউন্ড কপিরাইট স্ট্রাইক, কপিরাইট ক্লেম হচ্ছে না। কিছু কিছু জায়গাতে আমি এই মিম ইউজ করেছি, সেই মিমগুলোর জন্য মিমগুলো ডিলিট করার চেষ্টা করছি, সেগুলো থেকে ক্রপ হচ্ছে না। তার জন্য অনেকগুলো জিনিসে ফেসে আছি। চ্যানেল মনিটাইজ হওয়ার পরে এত মাথা খারাপ হয়ে গেছে যে বলার নেই। চ্যানেল মনিটাইজ না হলে যত ভালো ছিলাম, আসতাম, ভিডিও করতাম, ভিডিও এডিট করে পোস্ট করে দিতাম, কোনো ঝামেলা থাকতো না। এখন ভিডিও এডিট করি, এডিট করার পর পোস্ট করি, পোস্ট করার পরে আবার এখন 24 ঘন্টা টাইম নিচ্ছে ভেরিফিকেশন করার জন্য, যে হ্যাঁ, যে 24 ঘন্টার মধ্যে ওই ভিডিওটাতে গ্রিন ডলার আসবে, ইয়েলো ডলার আসবে কি রেড ডলার আসবে, সেটার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। তারপরে আবার সেই ভিডিওটাকে আপলোড করতে হচ্ছে। এবার ওই ভিডিওটা যখন আবার আমি সেই সেম জিনিসই আমি ফেসবুকে যখন পোস্ট করতে যাচ্ছি, ওখান থেকে একদম টোটালি রং। ইউটিউব থেকে সাউন্ড নিচ্ছে, এমন কোনো সং নেই যেখানে ইউটিউবে পোস্ট হয় না। এমন কোনো সং নেই যেটা ইউটিউব থেকে নেয় না। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, আদার সাইট যতগুলো সাইট আছে সব ইউটিউব থেকেই নেয়, সং নেয়। কিন্তু ইউটিউব থেকে সং নেওয়ার পরে যখন আমি সেটা ফেসবুকে ছাড়ছি, সেটা আবার কপিরাইট পড়ে যাচ্ছে। সবার কপাল মিঠা হতা হ্যায়, হ্যাঁ। থ্যাংক ইউ। তো তার জন্যে অনেক ভিডিও ছাড়ছি যেগুলো ইনস্টাগ্রামেও যাচ্ছে, ফেসবুকেও যাচ্ছে, কিন্তু তবুও তার মধ্যে এই কপিরাইট স্ট্রাইকের জন্য আরো ছাড়তে ইচ্ছা করছে না। আর কিছুদিন আগে আমি যেহেতু একটা লাইভে এসেছিলাম, লাইভে এসে আমি বলেছিলাম যে আমি একটা স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম, যেহেতু স্ক্রিনশট এখনো হয়তো আছে আমার কাছে, আমি স্ক্রিনশট দিয়েছিলাম। তো স্ট্যাটাসটা দেওয়ার পরে পরে 1 আধ ঘন্টা পর আমার কাছে একটা নোটিফিকেশন এলো যে আমার ইনস্টাগ্রাম হয়ে গেছে, মনিটাইজ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। তো দাঁড়াও, আচ্ছা মামা, সৈয়দ মামা, আচ্ছা তো দেখছি অ্যাকসেপ্ট। আচ্ছা, আমার নেট চলছে না, না সবার নেট চলছে না, যারই অ্যাকসেপ্ট করছি অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে না কেন? মামা, তোমার আমি অ্যাকসেপ্ট করার চেষ্টা করছি, কিন্তু তবুও হচ্ছে না, সরি। তো চলো, ভাই, ভাইয়াকে যেহেতু বললাম, তো কেউ আসতে হবে না। ডিসকানেক্ট, ডিসকানেক্ট করে দিল কেন? উম, এখন আমার ইনস্টাগ্রাম চলে না, তোমার চলছে না। ও, ও, যে বাত, তাহলে আমার 5G ধরে আছে, 5G ধরে থাকার পরেও যদি আমার যদি নেট না চলে, তো কতটা বিরক্তিকর লাগে। ফ্লাইট মোড করে চেক করি, দাঁড়াও, লাইভ আবার কেটে না যায়।
লাইভ কাটেনি, নেটওয়ার্ক চালু। তো এবার দেখছি চেষ্টা করে। তো চলো, ওরাও চলে গেল। রোহন অফিসিয়াল। তো উফ, অনেকক্ষণ ভালো হলো, কথা বললাম অনেক কিছু, ভালো লাগলো সবার সাথে কথা বলে। অনেক কিছু জানার ছিল, বলার ছিল, বললাম। আর লাইভে সেরকম আমার কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই, আমি এখনো শিখছি মোটো ব্লগ নিয়ে, এখনো আমার সেরকম এক্সপিরিয়েন্স নেই। যেটুকুটা আছে সেটুকুটা বলার চেষ্টা করি। যদি কারো ভালো লাগে তো ভালো, আমার জন্য কারো যদি হেল্প হয় তো ভালো। আর এখনো আমি বিগিনারের মতোই চেষ্টা করে যাচ্ছি যতদূর যাওয়ার। আস্তে আস্তে আমার সাথে প্রথমকার ভিডিও দেখতে পারো, এখনকার ভিডিও দেখতে পারো, আমার চ্যানেলে সবই আছে, আমি তার জন্য কোনো কিছু ডিলিট করিনি, যাতে কারো প্রবলেম না হয়। আহ, ও সরি, আর আরেকটা জিনিস বলা ভুল, এখন আমার এমন হয়ে গেছে, আমার ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম আর ইউটিউবে কম বেশি অনেক সবাই যারা আছে বাংলা বুঝে না, কম বেশি অনেক সবাই আছে যারা হিন্দি বুঝে না। তো যারা বাংলা জানে তারা হিন্দি বুঝতে পারে, কিন্তু যারা হিন্দি জানে ওরা কিন্তু বাংলা বুঝতে পারে না। তার জন্য প্রায় আমি হিন্দিতে কথা বলার চেষ্টা করি, কারণ যারা হিন্দি জানে তারা হিন্দিও বুঝতে পারে, কিন্তু বাংলা বুঝতে পারে না। আর যারা বাংলা জানে তারা হিন্দি বুঝতে পারে। তো তার জন্য কম বেশি প্রায় টাইম আমি হিন্দিতে বলার চেষ্টা করি কথা। তো যেহেতু আমারও প্রবলেম হতে পারে, আমিও একটা বাঙালির ছেলে, তো যদি ভিডিওতে বা কোনো কিছুতে ভুলবশত কোনো কিছু হয়ে থাকে তো মিস্টেক ভেবে চলো এগিয়ে যাই। তো চলো ভাই, সবার সাথে কথা বলতে অনেক ভালো লাগলো, অনেক সবাই জয়েন হলো, আমি ভাবিও নি যে এত সব জয়েন হবে। তো অনেক সবার সাথে কথা বলে আমার অনেক ভালো লাগলো। তো তার জন্য थैंक यू সবাইকে। हाय हसन भाई। और एक चीज दिक्कत हो गई यार, फिर आ, हम्म, हाय। तो इसके लिए जो है मैं बोल रहा था कि कोशिश करता हूँ जो लोग जो है हिंदी जानते हैं वो बंगाली तो नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जो है बंगाली बोल नहीं सकता। इसी वजह से ज्यादातर जो है मैं हिंदी में ही बात करने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो है सब लोगों को अच्छा লাগে। আমি ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? ओ भाई, वो कौन था भाई वो? इट्स फारूक भाई, ट्रेन में था वो, ट्रेन से जो है लाइव कर रहा था। ভালো আছি। দিয়ে খবর? ও, ও, কালা কালা চেহারা। কোথায় আছো? বাড়িতে। হ্যাঁ, বাড়ি বাড়ি। বাড়ি চলে এসছো? এই মাত্র এলাম একটু আগে। হ্যাঁ, ঘুমাচ্ছ নাকি? ঘুমিয়ে নেই, এমনি শুয়ে আছি। হ্যাঁ, তোমাদের মতো তো লাইভ। হ্যাঁ, দেখো আমরা হচ্ছে সেলিব্রিটি মানুষ, আমাদের তোমাদের একটা মতো তো লাইভ করতে পারবো না, রেটি না। তাহলে তুমি লাইভ করতে পারবে না, দেখে দেখে মন ই করো। অন্ধকারে এটা কিন্তু মানে যেহেতু লাইভ হচ্ছে, নিজের কন্ট্রোলে থাকো, আমার কন্ট্রোলে রাখো, তাহলে বেটার হবে। কারণ এটা গ্রুপের ভিডিও কল হচ্ছে না। আর অন্ধকারে, অন্ধকার জিনিসটা খুব খারাপ জিনিস, এসব করা উচিত না। না এমনি যারা কারো রোদ, কোনো কিছু, না না রোদরে না না, না। বাড়ি রোদরে কি বাড়ির করবো? আশেপাশে তো লাইট আছে। হ্যাঁ, ঘর অন্ধকার হবে কেন? এই ছেলেটা একটু রোদরে কি হয়ে এলো।
হ্যাঁ? রোদরে কি করবো, এই রোদরে জানলা বান্না সব বন্ধ করে দিয়েছি, লাইট অফ করে দিয়ে ঘুমাচ্ছি বিন্দাস। এই রিল্যাক্স আসছে, ফোন করেছিল, কোথায়? জঙ্গিপুর আছে। কে ফোন করেছে? হ্যাঁ বলো। আরে আমাদের লোক নয়, বলি অরুণ সরকার যে চেম্বারটা বসে তার সামনাসামনি চেম্বারটা গো। দালাল দালাল দালাল। আরে ওদের কথা শুনতে হবে না, ওদেরকে বলো যে তুমি দোকানটা খালি দেখে নাও, না তো ওরা ওরা ইয়ে করবে, লোক ভালো না। হ্যাঁ অরুণ সরকার তুমি চেম্বারটা আমাকে দেখিয়ে দাও, তোমার টিকিট করতে হবে না আমাকে, আমি সেটা জিজ্ঞাসা করি, তুমি অরুণ সরকার চেম্বারটা দেখো আমাকে শুধু। হ্যাঁ ওর সামনাসামনি দেখে না, মায়ের সাথে যে জিজ্ঞাসা করলে না, তার সামনাসামনি একদম দোকান, অপোজিটের দোকানটাই তো অরুণ সরকারের। মায়ের সাথে হচ্ছে এই পাশে, তার রাস্তার ও পাশে হচ্ছে অরুণ সরকার চেম্বার। ঠিক আছে টেকনোলজি। আচ্ছা। ঘুমায় না, উঠো উঠো উঠো। কেন? 5টা বেজে গেলো, ফালতু ফালতু এই টাইমে ঘুমায় না, বাড়িতে একবারই ঘুমিয়ে যাবে 4টার দিকে। এরকম দেখো, এক্ষুনি তো বাড়ি এলাম, মা ভাষা বেরিয়ে যাবে লাইভে। তার লেগে বললা যে করে এটা এই গ্রুপের এটাই না, ভিডিও কল না যে এখানে। सॉरी सॉरी, तो सॉरी भाई लोग, दिक्कतों की वजह से जो है हमें खेद है, ये लाइव जो है यहीं पे ऑफ करनी पड़ रही है, ग्रुप कॉल असली पे जाते हैं जो बताते हैं, नहीं तो असली बातें दिक्कत हो रहा है। है। असली टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी है। अच्छा, तो बाय, सॉरी के ग्रुप कॉल है।